Yung mga master. Nakalive tayo guys. Okay guys. Guys. Master. Binalian po si pag-junjun natin. Ay. Grabe laki guys. Si Gwil. Oh, Yun. sinayang-sayang ng pahay natin. Lagi ang pain. Tay. Tayo tayo dyan. Buda guys. Para kuda. Grabe laki guys. Mga 8 or 7 kilos. Si Gwil. Okay. Isa pa lang guys.